Yes, mayong adlaw kaninyong tanan mga kakulas. Gusto lang gusto lang magpasalamat no sa tanan mga ni Abel sa product sa Soico Enterprises diri sa lungsod sa San Vicente, Northern Samar. Especially sa mga staff sa munisipyo nga nag-release sa muang feedling permit sa tanang barangay diri sa Puntod. Shout out sa mga tanan taga Puntod. Sa bungol-bungol na ko nga mga customer. Kaya sa tadak mga na dire. Tarnate. Dire Ternate. Sa Sila. Punta. Ya, sa Punta, dire sa Punta. O shout out sa pamilya dire sa among giboardingan dire sa kuan kay Ma'am Raylene. Thank you po sa inyong padayon sa mo dire sa sa San Vicente nga gipadayon nimo kay diri kay Ma'am shout out ko kay Monares family. Thank you po sa inyo. Sa tanan nag-avail sa among product sa Soico Enterprises, salamat sa inyong pagsalig. And I hope na makatabang sa inyo ang amuang produkto. That's all for today's. Thank you and God bless you all. God bless you all. Thank you po.